Hi guys, Mary Jane Colyantes Vlog and Yara Marcela Vlog. So karon guys, magmukbang kami ng tilapia. Ang laki ng tilapia namin guys, oh. Ayan. Amen. Ayan guys, let's eat. Yan, sarap. Sarap, wala nang diet po guys. Ang diet guys. Ayan oh, may chili garlic guys. Sarap. Oh, mag-vlog tayo. Huwag na tayo mag-vlog. Huwag na mag-vlog. Kainan na to. Ang sugo guys. Pati nga. Sarap. Para maubos namin yung nakalirong kanin to. Lagyan natin ng chili garlic din. Maalat guys na itlog. Ito na lang. Ayan oh, may chili garlic guys. Homemade to guys ha. Homemade. Ayan. Ayun. Ayun, sarap. Tapos may pipino kami dito guys. Itlog pa. Pwede pala yung itlog gawin ng ano, ng yung ganito, alat. Try ko nga. Try ko ng itik. Itik ba yun? Wala na. Tigok na. Tigok guys. Ahok. Dawin na. Biyan siya. Ako sa video. Halang. Spicy. Chili garlic guys, sobrang anghang. Kinamay na dis. Perfect to guys kasi may Oh my God! Wow! Malaki na tinik guys. Natigok. Ayan guys, sarap talaga guys, kalimutan guys. Paspas ang init. Kailangan ba ng paspas ng taon? Muna. Hawlang ko na. Kumanghang. Wala na guys, kalabiran na guys, oh. Urot na guys. Thank you Lord. Thank you sa aming food Lord. Aming babae. Yun lang. Bye-bye. Thank you for watching. Please like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Bye-bye!